प्रोफेसर रिवर सालाचेर हांव स्पेसिफीक डिस्कस करपा आनी मुगे सप्लिमेंटरी मांडटलो. रिवर साल इज वन ऑफ द मोस्ट पोल्युटेड रिवर्स इन इंडिया एज वेल एज इन गोवा. प्रोफेसर हेजेर आमी भरपूर चर्चा केल्या. 4 वर्सां हांव आमदार म्हूण हिंगा आहा आनी आमकां जे आन्सरां एनेक्सा ए पेज 8 साल रिवरा जे दाखयता डिटेल्स दाखयता तितूंत तुमी चोयलें जाल्यार कन्सिक्युटिवली फ्रॉम 22, 23, 24 आनी 25 रिपोर्ट्स जे दाखय. E. coli is present in a very high level. मागीर तुगेले मेन म्हणटा तें फिकल कॉलिफॉर्म आनी टोटल कॉलिफॉर्म हेजी मिनिमम रिक्वायरमेंट आसपाक जाय लेस देन 500 MPN. पूण हिंगा हा 11,000 लेस देन 500 आसपाक जाय. आमकां हिंग दाखयता 11,000 रिपोर्ट एंड दिस इज कंटिन्यूज. 22 रिपोर्ट, 23, 24 आनी 25 रिपोर्ट. ही चर्चा भरपूर केल्ली आहा. सगळ्यांक खबर आहा रिवर साला जे सिवेज येता एक पयलीं सद्या सिवेज येता फ्रॉम द STP प्लांट विच इज एट सिरवडे. दॅट इज द मेन थिंग. सेकंड थिंग इज वेरियोज नल्लाज आहे जे येताय दुसरे कॉन्स्टिट्युएन्सीतले आमगे कॉन्स्टिट्युएन्सीतले 8 जागे WRDन फायंड आउट केल्ले आहे आनी तुमकां दिलो आहे. आमी एक प्रपोजल मांडलेलो थ्रू द ऑनरेबल WRD मिनिस्टर विच ही हॅड ओनली पास्ड एंड अप्रूव्ड जिओ बॅग टेक्नॉलॉजी फॉर टेम्पररी प्लग इन ऑफ दीज नल्लाज. ते सक्सेसफुली मिनिस्टरान चोयले आनी बरें आमकां सांगलेलें. पूण तेन्ना आमकां 23 सांगलेलें की ती नॉर्दर्न ट्रंक लायन म्हणटाय तें परमनंट सोल्युशन आनी इट वील कम. तें आजून परमनंट सोल्युशन तार्यार पडना अशें दिसता. आजून सगळे नलांतले सिवेज जी आहा ती रिवर्साला येता. माय स्पेसिफीक सप्लिमेंटरी नाव प्लीज टेल अस. One, you require temporary plug-in to all these sewage points which are coming, and one is permanent plug-in. Permanent plug-in is to make sure that sogle nallas tugele sewage line hi hoytay, which is not happening for the last 3 years. Follow up करता गडे. So तू आता कित करतो? आम temporary पयशे घालपाकूच जाय, permanent जाच पुसान. So temporary plug-in करपाक कित मोती आहा तुगेले ह्या वर्साके सगळे नलांत तू उदो थिंगा प्लग जावपा जाय आनी न्हंयत सगळे सिवेजा उदो येवपा बंद जावपा जाय. मागीर कितें जाता तें मुखार मागीर चोवपाचें. सो ह्या टेम्पररी प्लग इन करपाक तुगे कितें आहा प्लॅन फॉर दीस फायनान्शियल इयर? सिंपल, व्हेरी सिंपल. सो ते मातशें हांव शेनवारा सांजचें येता. 3 वरांचे आय वील कम देर along with my officers. I will also call the people from sewerage department or corporation and let us see in what best way we can tackle that issue there and there itself. Of course बाबा आमचो विजय सरदेसाय आसा ताकाय ती एरिया लागता आनी आमचे बाब दिगांबर 3 जाणां लागता. ना ती 7 MLAs I know. नुवे आमदार, फातोर्डा आमदार, मडगांव आमदार, हांव म्हणाले नावेली, वेल्ली आनी केपें रिवर साल 7 जाणां लागता. आमी ऑलमोस्ट सालसेती ती. आमी पयलीं फिश मार्केट आसा पयलीं थंयच्यान पयलीं स्टार्ट करया. खंयची नाला येवन हें जाता. ऑनरेबल मिनिस्टर मिटींग घेवन फायदो ना. हो टॉपिक हो बरो पोन्न टॉपिक. तुजी मोती कितें पूण आसपा जाय न्हू. प्लग इन कितकोन करूं जाय. I am not नोविदाद आनी कांय ना तूं. Listen, I am not coming for meeting. I am coming to visit the spots where some measures are to be taken immediately. No, you had visited in 23 where we had put the geo. You had visited. Whole nallas are coming. Parat visit kon kit kortolo. You have visited and it is there from when? Plus to get department on. See, to Keskon department on tung dilo. Department has given you. Your department, WRD gele. They have identified and given the report. See, we attempted one small model project so at fish market. There the pollution parameter they came down so low ni. खूप बरें दिसलें. फिश मार्केटात तुवें केलें तें ऑक्सिडायजेशन करपाक. दॅट इज सेपरेट टॉपिक. हांव म्हणटा सिवरेज येता सावथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलाक तेंकां एक नाल्ला तितूंतल्यान सगळी सिवरेज येता. तो तूं कितकोन प्लग करतलो न्हंयत येना जावपाक. सो हे थिंग इन्स्पेक्ट कोण कित करता तूं मुखार थिंग सावथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलाक तूं हाडलो सगळे येयले आमी आनी तूं चोयलो थिंग नाल्ला येता तो. थिंग मागीर कित करता तूं आतां सांगत मरे तुका नाल्ला येता म्हणून हेजेर बरयलो आहा सगळें दिलो. कित करपा जाय तें तूं आतां फ्लोर ऑफ द हावसा सांग. हांवें तुका ऑप्शन दिल्लें तुवें एक्नॉलेज केल्लें ऑप्शन जिओ बॅग्साचें पूण तुवें तें गेल ना म्हणटी तूं आनी कितें करपा जाय. तुजी मती आसपा जालो न्हू प्लग करपाक. तुवें कित्याक केलें ना? सी सेडिमेंटेशन जे आमी केलां पळय फिश मार्केटा कडेन वी फाउंड इट मोर इफेक्टिव्ह. तूं प्लग इन करपा उलयना चोय तूं परत डायवर्ट करता. आय एम टॉकिंग अबाउट प्लगिंग इन द सिवेज. तुवें तें केलें तें सेडिमेशन इज अ डिफरंट थिंग. तूं कितकोन नाल्ला येता तो कितकोन ब्लॉक करतलो. एक लक्षात घेयात प्लगिंग द सिवेज कमिंग टू द नाला कोण करपाक जाय तें.
थंय दोन नुस्तें सांगले तुका एक तुगे STP हा Listen. ती सोडटा नल्लान आनी You answer me now. आम आन्सरिंग Sewage coming to the Nala. 500 meters वयल्यान आनी 1000 किलोमिटरा वयल्यान. It's not my job. It's a job of municipality. It's a job of there is panchayat. I'm not sewage connecting you to department. that job. But I'm connecting you how you stop that sewerage to enter your river. That is your job. no, my worry, my plug in problem. is see, your listen, job. my You plug problem in is. there. My problem is. Either you put up a STP plant I or you agree. put geobags or you put something else. What you know? Job म्हणटा बरें आहा. My problem is sewage should not come in the nalas first. No, that is These are PWD's nalas are problem. taken That is care of. PWD's Your problem. river will Which remain also you clean. know. That is the reason I'm saying temporary plug-in करपा तू कित करपा सोदीत आतां? What is there in your mind? Because this I have been discussing with you. मुगे term आत काबार जाता and fresh term येतलो. आमतेश येतले. Oh, आत तुवें कित करूं जाय न्हू? तुम्ही हे साडी येवन कितें करतले? आमी येतले सरकार आमगे आसता ना तेका म्हणटा हांव. But I need some assurance. There is no answer from you. We need some assurance how you are going to plug हे in. साडी येतले मुख्यमंत्री तोच आसतलो लक्षात घे. तू म्हाका एक एश्योरन्स दिता तुका जरी तरी कांय मोठी येना जाल्यार तो तू जिओ बॅग्स घालतलो यू विल इम्प्लिमेंट जिओ बॅग्स ओवर देयर टू प्लग इन दॅट करूया रे तुगे तो जीव बॅग कोण हाड पळोवया ही घालता मॅफी करता कित्याक तें पळोवया. The voice for coin.